Salam alaikum, assalamu alaikum. Et regarde, j'ai acheté du poisson. Désolé, hein, je sors ce soir. Ça va? Hein? Al-Noura, Al-Noura, Al-Noura. Mais attends, je vais t'aider. Barim Jahangolo, Barim Misilmolo, Al-Noura, Al-Taramantri. Dimba Al-Tilintadi. Al-Tilintaherato. Alors bien sûr, Ayo, Benala Nasmo Dam Talarisain. et comme toujours quand on remplace, sa voiture, il l'a retrouvée encore plus propre qu'avant. Et pour qu'elle le reste longtemps, Wa alaikum salam, wa alaikum salam. aspirateur de voiture. Benala Ndoho Ousmane Tala Sain. Profitez-en maintenant. Inch'Allah, ni ala halagini. Besumun Nabi, Besumun na kupulul le kan. Ni ala han hargi he kementi bi. Inch'Allah, Besumun na wole kan. Ame fono baro mbara sahala le nadi mbayadu ni sa participer na se ben mais ba timide le muitiko mais les réseaux tata permettent voilà. Nature Valley Crunchy, une barre croquante à l'avoine complète. Attention, ça va démarrer. Boostez-vous devant votre série avec Sixt. Location de voiture. Non, je refuse catégoriquement de sortir avec un flic, n'importe quel flic. Tu veux dire que si j'avais pas l'insigne, tu sortirais avec moi? Si tu t'engages dans une relation avec nous, on te promet que tu auras une place à part égale dans ce flic. Ils veulent sortir avec toi, Twin. Si ta fille sortait avec un flic, tu réagirais comment? Si tu te lances là-dedans, c'est peine de cœur garantie. Tu traverses une épreuve. Menar ça Inch'Allah. Je vais aller en foyer, ça te fait pas peur? Non, je te laisserai pas aller en foyer, est-ce que tu me tromps? On t'aime beaucoup et on veut que tu t'installes ici. T'es pas obligé de faire ça pour moi, mais j'ai envie de le faire. Ah, ça brûle là! Je t'avais pas vu, Daryl. C'est encore plus douloureux de se faire détatouer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il te reste plus que 6 séances. Bob Warline a des dates tatouées sur le visage et il a signé un contrat d'1 million de dollars et tu sais, quand tu seras riche, tu te lèves, tu vas tatouer tout ce qui te chante. Il y en a qui Bonsoir Abdoulaye. ont embauché un ado avec un tatouage de Gandon. Abdoulaye Jabi Bordongol Dum. Ta jeunesse, tu vas manquer de temps et un tatouage. T'avais passé, c'était quoi déjà le nom de cette fille? Riba? Fonninke mafaringa fonninke sobe Jabi. Ouais, c'est ça. Mets bien de la glace dessus. Ensuite, t'appliques la... Jemolu Bordongol Dum. Présente beaucoup, hein, que ça cache un peu ton tatouage pour l'entretien d'embauche de tout à l'heure. En tout cas, il est sur la bonne voie. Même s'il a moins de chances de trouver un job que de retourner en prison. Mais avec toi, à ses côtés, il a plus de chances de s'en sortir. Pour info, elle s'appelait Rina. Et elle m'a bien récompensé pour ce tatouage, ça tu peux me voir. Enfin, au moins pour les 2 mois, ça aura duré entre nous. Alors, c'était bien ce concert? Ouais, je t'ai jamais mis de 4 fois sur 7, mais là, c'était de loin son meilleur concert. Bien, j'ai rajouté du curcuma anti-inflammatoire. Merci, je vais prendre la sauce piquante. Benar Inch'Allah. Rien, c'est juste que tu dors si souvent ici, tu sais où chaque chose se trouve. T'as pu croire que vous m'avez bien dressé? Non, c'est bien, je veux dire que tu te sens à l'aise à la maison. Tu lui as annoncé la nouvelle? Non. Voilà, en fait, ma dernière sculpture s'est vendue 9 000 dollars. Et j'ai décidé de donner la somme à l'association pour les héros disparus de la police. Et la bannière qui renvoie vers le site de don de la police a déjà été cliquée plus de 500 fois depuis qu'on l'a créée avec nous. Je sais pas quoi dire. Atramantri. Tiens, un cœur, non. Donc Ousmane est préparé. Je voudrais vous inviter au dîner de charité. Je pense qu'il est temps que je vous présente à ma famille du SWAT. Ok. Mbala Sahala. Salut. Chris, il y a un autre truc dont on voudrait te parler. Ok, j'écoute. On veut que tu viennes habiter ici. Avec Taille, on se disait que notre relation se passe super bien. Il y a, je sais pas, comme une sorte de symbiose entre nous trois. Qu'est-ce que t'en penses? Si, ouais. Fatou Mbata invitation à la Tahima. Avec vous deux, c'est vraiment génial. C'est juste que si j'emménage avec vous, ça officialise les choses. Il faut que j'y aille là.
Laissez-moi un petit peu de temps. J'ai la vessie. Oui, bien sûr. Prends ton temps. La vessie. Sur le repas. Il y a un texte là, mauvaise odeur. C'est nul. Accepte-la. Ouais, ça va, Jamba. Si tu veux, tu peux t'asseoir, hein, tranquille. Maintenant, on est un peu. Bonsoir. Voilà. Allô? Allô, oui. Bonsoir, bonsoir. Attends, j'enlève un peu le Bonsoir. son. Bonsoir, Madame Savané. Bonsoir, Monsieur Savané. Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Je m'appelle Tananti. Talwantena. Et la journée, donc, ça va, ça se passe bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Tananti. Ça va. Talwantena. Albidje. Yo. Qu'on a donc Albidje, Alpha Condé don Tanantala. Talwantala. Yo. Awa, mbenala direct la sa ini modo Usmane. Ni wolu benala sumunna sa benala sumunna couple kan. Voilà. On connaît ala sonta na dimbaya de betar la jam. Mais aja wonte disponible len tempolo. Maro janna be kurala inshallah sa sa. Et puis ba ete be disponible len ki handanare ngana da mutan téléphone ma folon tel men be ko sensibilisation ke bi ndogo binala sumunna kil ni musulula situation le kanjambi ni alhala ni voilà maintenant mbam bi fana ni kala le bi parce que ke ni belari e musulula ni jigo ni musulu bi ini musulu tema alumbe dimba la ko le kan expérience même bi ni musulu tema ni ñoxon fahamo bi je ni ko be taxama kan hanje wato e menton sa fa alhamdulillah rabbil alamin be masu tantula mo ni be fierté bi la hat be si war yi musulu fanana bon ay tanya do fanan bele je ba ante mukuma la ti jang wala do mu yim fananti na bintu bi jang tana won tala jang et puis te fanan bele gine alhamdulillah tana won ti je bi eteketa musu fula ñogolati xabe ntala dimbaya ma bi ni ala sonta conseil bi bulu ou bien ni kuma kambe bi bulu ha musu fula ñogoli ou bien musu folo lu fangalu da fa fula penta janya parce que ngalo ne kuma mansonia ni Ousmane sena continue mon biyem khafo so ni sa ma baranta jahanga kangala bi hame ni sa ke soso kangala bi hame ni sa ke faransi kangala bi hame mais si arrangé mba fi holo ko ja Soso kan laisser arranger. hein Nza vo soso kan. quoi dit Ah, ok bon vas-y d'accord. Donc, salam alaikum. wa alaikum Mbebe salam kontona. Mbebe kontona ke balu diningol abe tatalu nalu baba be kontona. alhamdulillah Donc, bismillah. Nahanambe. Nga pala ginebe. Mutan gine triyandi, nesarayandi. Donc, ntambe ina gine libangi, gine singe. Ila pe ha binja. Ya ha place masabe.
iha kolon atanan lir bangi iha kolon fa ira fanga me ma kyoki iha kolo ina kan lir bangi imudangi manatanna donc wanga sabari wanga wambure rafa wanga muha me rafa me na manfari khamera fampe akali khame tilinge parce que hagine na ire mutili hagine tagi womu marfanyi muluma bange khairi muluma bange donc ntana ala magandi feto alhamdulillah rabbil alamin depuis ce roñi ala tantu donc na ala magandi fe ala hasiga yari ala ka wonna amin allah ya rabbi ni hagine pa na bi sabane na tantu fe Guinée biri nara donc vraiment aujourd'hui c'est une occasion à remercier pour lui dire vraiment si toutes les femmes étaient comme elle je crois tout le monde birin lamane banga ha birin lunu allo na bintu sabane muta hara problème lu mané banga alhamdulillah muta har few donc ifa na muhammadira inu wali mbay nyala xinto donc nuwa mo wayem fe meto ala barara giri wayem barafa donc fanni tantu fe ala rebu mo kuma si maya mi sante ya koy vraiment ifa exemple fanni nira dimbaya fata dimbaya mo suude donc vraiment na fala ma Guinée be mu sabari ta nyondo muna na kan sama fale parce que ibara sabari fe fala parce que ina ha hay Guinée di bangi ila mane ha Guinée binja na ka di bangi ha Guinée singe na rafide ande nara sa fin di fe fala hay na di bangi ila mane ha binja kono fu amu binja manaki na ntamma manya fu Guinée na fanga findi amira ina kan binja fa fanga amasenne abinja mi rinara ne voilà nafa imo mi binja manaki tum khama amasen be ay la mane ha binja fo ngana fam fala ne voilà ina to na fam fala re fe bi ne baki ba ana bodon de reso na bodon be de fe bi ara ba fe baki nara yo engui me fe iyo na me fe bila ma sono ha parce que ini Guinée fe ma ina kan fala be itan khame ano so banga ne Guinée binja mane ntambe do ntamma ma biri iyo na Guinée fa ina binjere masabe e Guinée fe na amma i khasa stariya ta hali gere keme na be ntambe do aboyen gone peut-être à gere mane au début mais peut-être à la fin Guinée na kan so na ha comportement atan Guinée singe no manye amasara mais khayta na yi bara mogol bata fongori ki hakuma jahanga kan ala wala ngala ban jahanga kan ala butu ide burge butu jahanga kan butu parce que jahangol ko ki hakuma jahanga kan ala non te fayla ko be ko non te ki be dibini male non ta bi hadimi ma donc ide burge butu be mo fresh ha awa ne yalo jahangol ko bata sigi jahangol ko ngalo ne se jahanga kan isa afole ibati débrouiller mais fallait bien présenter la bon c'est la première fois nga ina wuli mumma mani ta hafoko tele ne musul be ben nga to hasia beti ou bien tele musul ben kan mera hasia beti hasia mais nyimbe la wuluri munnama ala pole surtout do bi je satra ni musul be je communication tite man na musul la nyogol min di follow bijam ku mo man soni abebulu wo fananta aba kalama jante bari facebook ko la ko man soni abebulu man fenga bebulu wala kata wotati bari musulu mbe men fala jama be yen ñunu mbe se war ñunu la xor musulu muyti ñunu kata musul meniti musul nin ke alhañu hon fahamu
wala hafisa ñohon fahamo hatu ke ni muso tema muna fam bala non te alsena ñohon yahan kata futu nemo momenti a hero momenti alsi tara ñohon kan satara alman ake muso ko bidan ni wala mun nabintu sawaneti mbatantula mbe duwala en sima yala mbe duwala en jate kende yala mbe duwala en fo ala men sen fe ñohon men ñohon fe muso kendo le mum muso sobe le mum ni men je kumala ani mbe nyamen na ibere ko na hakilim malu ibere ko do ni ko to tidin kono se kumo men fo kumo men ke telephone la ay aren ten dem fanga ma konti long do fere ja sa sedia do en fana fere ja wala mun tam ma ñohon faham ni mo wala ñohon je isa fo kiya te ki la hanyo wala hake konto filo mini ko mata dolien ni ko mata ni to fana ni ke do la ñohon je isa fo kite musul la hanyi bo nyin na hanyi ni hake je ha fo kite musul la hanyi ni hake fana je ha fo kite ni hake fana je ha fo kite musul la hanyi ni ha musul fana je ha fo kite isat lo ngol ma hafo ko ñohon fahamo be bungol kono la donc wala hake mben na dimbaya yu tantula ni fana ma wulo siti ni entilo la man tele mo be ke hani toro ko mol fuyen musu do fele jam mbe afriki ni men je ko malaten ni saho ile tan ni tata afriki marché mo ko men be bije hamalon ne parce que as panye janna mu tan nga panye janna mu ta nga ta marché to nga ta fenga du sang nga na narin tabiro nga dema nga tabiro ken hon fe ki comme i hadaji go ni mo men fo rasulullahi la koto kana musul be comportement men bana musul tema ala ko sentani se bay nyamen bo fana ko la musul do men be jam fana ni sa ko el tawato nte be barala tout le temps métier be mbulu mais waxtu do sena musul be barala nay barala hotel barula janna be na la wurala o sa tal wot mon dingal mambege mbata la dema susa har tabiro mbata ke ni sa ko el tajam ni se dunne kurila nga koji bo toben musul be siglen har kunta kunna dinne sa ko baba du mo ki hila fango toben parce que pilalu kusan pilal toben na dinga defanga sa ko jibo contre ba to ben nabi ci don kurila ngata ko jibo to ben musu be sigidin abi sigidin ante barla ante fusla abi tele sa ala ni dingalu ante okipere ngata na ko jibo to ben ni dingalu ani atifan ngana harin nga adum donc wo kono la ñi mo monti ñi fana na fango do monti ha haywal ñi malo mo ho ni ko be ke kan ise mo tantule harab akendo arbi bibe kan hon ke nyente ko habna fa may tay resu la sanari na wara bi sa ni mule doron ala ko ni ke ni muso na la kan hon fahamu hero lam nemo lam konto filinte ma nte mbe jante ngal men problème nte ma afrique na di mbaye media afrique abitula men to je mbala ko asimirene kon konta la fe ton tala tudula kon tala ngo kel jam fana mbe loro na ke ya dodula problème fanante non fananto donc mo kene muso pe hila devoir ke nal hal devoir ke wallahi walhani alkanati muso folo anata jang kabrin dim muso folo je santanin konoto 19 ans et quelques ajule bari muso yim fana kabra anata jallu me nte mo man nante ya jang ko sallallahu muhammad kon nata muso to mo man nam na wuli muso fana kunna ni man dala filile hanna ne jaho fa ha kuma kan kurun fa wonti do yim fana men de sigirin anata lu men nam be muso yi ni ndalu men ma fa ende ha fonko nanari ihana mo ne bonto muso kurngol ben ko ma o fa nga fa ne muso men ben ko qualité men be muso yi na ngo fa ne atara to kalama anata le kan nga muso fana nalon parce que ni ha muso lalon kibe muso yi ni ngala ni ta ha muso yi ni ene muso men bata san tan ni ko ken honkan wo hay itela muso yi ni ko mo me mo ko tala ki je muso le ni na ete ke men ngo ke ete beta ke ko men mo ko fala ini mo ko vive ni honkan san di tan ni ko albi vive kam ila muso yi ni fo ni mo ko tanata o ta hala siam c'est très grave pour moi c'est très grave communication on hani donc nyen tarata kalama kabira damuto nga communication men du tema tele mo men besi gina salon ma janne be jango janne do so kuma ha ben ila nyoho fahamo kan ha ben nga kuma men fo yam man to nyogo kuma fo yam man fan ya kuma fo yam parce que mayta ko nga waxati ken homfe ngi talen ko fan nimbe baluri inshallah ndol waxatu di kala nyohon fede ha ke fama jigo ni bunyala ngi bunya i xam bunya réciproque ken muso se nyohon bunyale wala mo harmadi nyati wala mo misilime yati ngole me lonnadula kwalle rasulullah nada dimbayalu comportement men bitema aside ma harta simena sharni kulla donc nten fana be jango jela o be jango ngole kata ala ko fon finance
wo ke ni so tasimina ser kele ndingal ke musikata ndiana mo oti katan kanuntela ndingal katan tulu nyokoti katan sana hoti donc bi seri ibe kuma la mo odi jahanga ngala ala ko israila ni usman hana nanare ora yakolon bi mbapa de dunia be nyala je vous aime beaucoup franchement je suis très heureux avec vous alhamdulillah rabbil alamin man so men ngake albenta benta telma hali kenna musoti hajabijan te fanan fele intijan o fierité o wo bennale donc ni ngay yita bi man na yita ko ham famba yita me hana yitale bon ko albal la devoir ke kan ko musu mo ke musu ken dole malti mo musunte men se ke la signala musunte lti men se ke la tilin problème kuma kan ni kuma kan jahola mais c'est sumunne har ni ni na se ken mais inshallah na hafon kan telle ben honkan donc mbesi waralla je vous aime de tout mon cœur et c'est isara jahangolla e hakumo do foyen jahanga kanto alko e halon ki inatale ibi tole ibi kule fana wole bije surtout Ousmane maintenant la ni mo ibe mo falaye Comba contona Ousmane contona mal de contona al nouali vraiment merci c'est gentil. Moi je t'aime, je t'adore, je vous adore vous tous. Bon, c'est ça. OK. Allez, et ça va. Gros bisous. À bientôt hein. Mbara ko la nim kurata insana insi kili wotu mo kana na reso kuntu jansa tilin kono nse kuma le malon ko nyaaja nse kuma ko menke voilà donc à tout à l'heure. OK, merci. Ouais. Voilà, alhamdulillah bata kura nim fat bata kura ni Ousmane le jena ramtala Ousmane voilà donc pap non ndo Ousmane ben ramtala Salam alaikum. Alaikum salam. Ndo. Nakiwa wata Nigeria ulai na. Oh. Jadi kamu fakala wayan dia. Yo. No go kejat lemit ya. Follow more mama no ka me fenge no fongola donc mais c'est pas grave. Nakiwa yani mbe kumo da ngajire ngbe jeli kamin na ke mi je hani nyin lala mo France jambi biten. Yo. Man lala nan te kino dum la bantu to le bi akam nyo do ya. Ah. Et alors njena la sumunna ke no musulle kam et alors dunia yi mo de se ko la gole e fama ala ha hero ki yen e khayla hero ki fama ya hankatuti ke ne muso bi nte mbe situation do kalama ça me assez mo toro le quoi ni habke ne muso de vive kan yon kan commentato fongontato communication tato koni men yite dia ko le ou bien ni men muso dia ko le ase kanole faha donc nte depuis xaw ngatar len ko solution toti muso men bi janga respecter le betege même fana ni men dara kura kumala bi respecter ne betege tilin kono ise ko momen ke jang téléphone la asia tilin momen voilà muso do ni ci tu jang ha jo fi be la gine ni ne sa be nyaw ni do bije même bije ta asa mutale ta ni mo fanga ku fu be na ha jo bulata asa ultimatum le fanga la ke fana ahatu ma fana donc ni ne mo khadama li nyati voilà ala hay do ñon fe sama tan den tugo la hakori kuma fo la hakori ke fana hi lo dula nte voilà par exemple mbijan ni men di janten be ñon na ko lu kalama na carte bancaire même mbulja akodu babu na code lo ala carte bancaire même bijan ala code bembulu inse no atala sai met hala anta fola ko bet e ba kala nyaali insa may ni ka sai la carte de mento aja dun na bullale
mbeta hala men kala me a halo na habo konti ta hala ti tabala te ta hala la suka me nin hajo be man se no ta hala sa nga gudu la bo nin fonte mbulu ngala ta hadu ni ma men di jeten nga gudu la bala konti la nin konti filo be ngala ta hayma a hatara kala ma me ko be se fengatende gudu fongo problème tiji nin hajo bije mbe baraka wala na bara ko be fengere me nche wuli fana nga ta hanna kurus ken na bara gudu la tarola ngana na re nga tahamak sala nga sar yola fangana ndinga la balwala ala ko dinga lu i taru domo i hije bola ibe tahala ibe nala ki be tahala mi kita ta bara lale ko mon bi ko métier le bi bulu e mba ashimeri donc na miro to nali be ko la takan wonya alman ben so alla carte no honna homma alman ben so alla ko siaman no honna homma surtout kuma kan surtout hi no hommu sudo ma hamu sudo fanan kili donc wo be se rancele quoi ma foi assessonia nya ko tindi mais kudo bi je ni katata ha démarche like ala si ben sahaba man na be la ngande ni male kan quoi donc bi kontonna be misil mo be kontonna be kumo ta lamba du ni tele bulla butum ise no me fola misil mo lien ise no ko fola ki ni muso lien ala ko nga na ko sumo continue bismillah nakiba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh même musulman jama be kontona min tulbe lo nabi l'invitation va te dire nyaba tulbata mata hadde bashi amanna compte tenu de la situation au Kenya ma ni ra invité jahanga kumoto maintenant manna hana ngana do fat surtout comme memunti c'est très important kula mo mimbe jahanga ya fanga torolimbi mimbe wulolu toroli mimbe faali toroli mimbe futu nyoko mogol toroli mimbe dintigol jati toroli na jahango bi na futu nyana ke kudolati bi musol be silandi futu la jahango liyan abata shi position do to han mo hafu idinga ya fukula nin sago la fanga mi meshi ga hango o kuma mi mawo me france ja hadoko kula mu kuma gravorimba hatte ga fanga shi to ha hafu idinga en konin ta fanga sago la ki meshi ga hango dimba tugo shaman na safo jan koni janni be konto fili le fanga tala ese dulu fanan tala ni karu kala folo be nyadi akani itara na fana ite dimba tugo minga fu idinga ya ni dinga tata na congolais ya ou ya tata na sénégalais ya ou ya tata na shikutati ya kabe se la woloku kana ina itala hayin fu idinga ya fu ko la koni shagolo mu fa ki me shi jahanga ko jahanga ki me shi jahango parce que jango la futo muni torolati semi fo mbar musuli ba nimbe kumo da mutala mbar musulu min be faransi yela kumo lo mandi ba bi ni mi kata e be nan na no la bi ha shun nanila ba ninke li tala mutte satara ta shadia ya hamba ke ko nga émission do lukke ou bien vidéo do lukke ha kele ta fo o se circuler ba ke o se dia yen to nya dun te fo kan ki ha to nya fo kel drone en fu ya musulu fanan ta fole o le se sumu o le se to nya dia mais to nya fo ko te kilinga la o mebenno nin ko fanan ko nga photo généraliser sagne problème si amanten na photo l'Afrique parce que musu na balo bi tele bulula ti tele sa balu na jangar te tele sa jara reso beta polo reso beta polo ko di na mi do tabe na lo sai kana kuntu de reso kana galibo arkana usman kidi tem folo de yandi arkana kidi folo anjani
me kula na debala men ben na important ala mo inshallah Ousmane batta folo barabe na le ne ala hala ni inshallah no nanare mana nasumun kontine atellement tulu jenna parce que ça que le whatsapp ni do woluti alkana afade ka jana bande da be continuer kan ne de atellement jenna mela na ben na mela le whatsapp la na ben na me kan ne video ben ala transformer la khati janku taluto nin kuma kan kuntu tajanten na invité al salon khafo ka benar ne de inshallah benare alsi wakali alhawala no isi ako de wala donc klika imula malo na kuma tumbi yamina eko na kuma be yamina men ni dinga tata na si kutati wonya voilà voilà ko dimbaya mi dem voilà dimbaya min ben ko mo afrique dimbaya na abalo be dindi telela amashito na jangarta itele ba jarala hakilo be sigiri telela de marbla kutanta la fuite dimbaya maro nin na dimbaya min be faransi jang olu maro te kelinti dimbaya min na se barono jamono kono ha fanshum balu soto dimbaya min nin allocation wabala dimbaya min na anin ke fanga fatanta de maro hasiya la hasiya janabe futuri dimbaya li la dimbaya la ko kito lante yala ko kito melano nyakon kilingama problem ba ben na jamono en kono jang ni ha jamono en fatanga siama nji jang bembalia siama mbi jang min ben ni musuli tema ba isa me jahanga musuli la ko jahanga ke man kama kuni kama ko jahango man kuni kama muso valeri long mbe nyini kar mbe kuma kilina fola jahanga muso min be na be france jang 99,99% janga ke na habe ba ke hanati jang janga musunti jang so na taminti janga musunti jang fulu na taminti jang na ganyi france jang na ke bata fatata ganyi wa hajandinga ta jang koni so maningani fulu hajanga muso ba kilagine anati france jang ujahanga muso mansia ba ni kan tela sate la saka tunfili asin mo jahanga tije ngbar muso mini bijang sikuta ka memba ka anati jang mo min ni valeri long wole sala godo dito fulo to kala godo valeri long manan ko ngolo julaya la to hala godo dun julaya la ntulni haje ngagodo lu dum muso to hanay tija ni mi valeri long tenali tija donc ntolla hi valeri lo ni ko yan ko jango ma muso valeri lo mu to ma non te e la godo 8,000 7,000 9,000 euros ta ha dum mo bento o ke ga dogola gine mi sake mais ni haje ba dun na muso to e halon na fu ko la ki ba dun na to a valeri le ma donc o mu kumallati jahanga muso lu sami fo franchement ko jahanga ke ma muso valeri lo elano mokuma elano moku important baleti ukumo mi moto nya halo afuko la ko jahango hamusho valeri mi sa ke butugu njahanga kelin te turu isa foko so ni maningani shitolu shito manyi mi mo intiten dol se sanga kele je man farla salo kilin sali ke mi mesali ke min me salje muta nin ke min me altala batu nin ke ubi bulla wo c'est différent nin ke min sali
mina la faran fasile na ha ale benyamin na ni sigita so ke kun sawu maninga ke ku mimme sanga fanga sanga mu me amesali dunia dia yo hidia bun ko no so kele ko mo mi nasa salfa na sali asala ansaru sali hafituru sali asagafu sali ni muso hima dun wala na ku yanki mata ha don di kana mi de ke ha gwa en bala sali le tinyala ko ni ga fo sa ku dugula ya lam nim fana mesali nun tutal ni ko si tulbe nyamin nan mesali fana sali nte wurdu kele nte fuy fala ko nte wurdu kele nyamin na pour que ni musulme dunia dia do ke mais jamono ntanga fanga be akurtiri nyamin na fanga ni so to la fanga ni musulma me ni ndol fanga bi ni so ko de tata barul na ta fanga deux fois t'as même pas le temps de dialoguer wala ke deux fois fo nga ko lo nyogon na fo ko la ko kudo lo ba keri jamono Kenya do lo ba keri mbe kerin position do to ante kerin ko nganna jago yalla mon ante muso mi xam ko min bakki la gine anati jamono ko no jam ila 8000 € du ngato 9000 € du ngato muso se goyete ah fo sentan ala mun kisla dum voilà donc jamono en butugum problème sama bi jam wol sa fo ko kunu mbali yalla non muso ku dantal se muso la futu sa ku dantal sa ke lo kono mebe ni muso ha fanga la fisa ya ki ya foko la kunta nta valeur ka si etetile ou muso ko kunta nta fanga nta la dignité ha bunne ta fanga tati ou bien ha fu ya foko la ko comment ça s'appelle, tu me mérites pas franchement il a abela na futu sala moi mais te be min fola mbar musuli ya ma fo jahanga futu mo sonya to nyala mo jahanga futu mo sonya sabar ba on nga fi sala shi do lu fananti la gine wallahi imasi la bo la gine non te ni ga fulo la bosan dunia be ni ko mo len sa ko fulo le mo to aboti mais ni ga fula muso ni fula ke shi nyogon na ten dunia be ito la fana mebe ga fulo ni fula muso shi nyogon kun sai dunia be dumbe la ito la ba ni ga fula muso shi jahango kun sai isa dunia hero be shoto isa mafali isa sanje isa bijou ke isa ko be ke on ni ga fula ke ni fula muso fana shi nyogon da fe sai sa fu isi nyogon fa ka sai fula muso fana sa fo kono kama fuilo ko dugula lam kama muso valeri donc si bebe tenne ni tata soso le bosai era soso ke le bosai dunia be atele soni ata muso dula yo bijou di matin ça va ten bijou ki la ten ila wule ila maka ila donc atko be ke koni ya la ken fana ko la kabe shungu to shama nanola kono amusibe sabarling bena da jugu bena la partie ndina mo mimbe do côté do le bébé la même négatif di non mbe me pengala non parce que halo non futuo yo yene muso la futuo alors jando bi mbe na la non kandondi yo parce que futuo mo kuleti atente ki comme e comme kano aseda muta kano te yalema yo parce que ni muso men bi jaay de men fola tem ke ni muso do bi e nyafi bo e nyafi nyon tano ça fait inte nyon faamu lundo na ta ke na hala futu silo ta hata muso ina mo ol ya ko ha muso india ma be diar ga muso be diar ga peteke wotu mo to be jele la be tulu na la ko le be fengeren ha da moto bon après le butu mo ya non jamais mon problème moti parce que non faut non ni mo man to ben ni may to ben non comme c'est très difficile yo long terme ko la ya non a tebe kata ke jam ku jangale ma tete butu yo bon abele ki ko men ni kanolo musa wo ni si asi nyon de lundo na me nyon de lundo c'est bon wo tuma la so bo nyon na se ko lo re niveau de donni yo do indo albe nyon kan ne abata ki itati bata ka tati tumo men na wo keta butung non butung ngalo futu non butung mais c'est futu la sabati non butung fo sabaro anin timina dia yo kodi yo obisa na kiba alors
futo damuto ay tuno sa ko ni be jandi ni ngani na message di mami moto nya chérie bébé je t'aime tu me manques I love you tout ça là iso be folé alors qui me tourner ko dal fengen e ko lion abata dal fengen ya be yala fa kala tanka mama amam niga matabulo kala kan fula isa tar position ma sifa be le babulla mais ni dun tabutu kano be le futo be le moti adamu to khadi mais ni dun ta ni ko ke o yam butu nga fuko la akota ta kano sanye idar ta min kila ta shubu san fo kilomètre wara wula abe jele le ni no ni dun to ya wata kura din kilin fula sutada ni ka konta kita mito wa kano sanno ta ko ko fala dito kono ko fo ko kono ki kungulo ha ko ki ya fute kamala tengo ni muso ba yi miro man a ke min lo min jumba te nyinna anin ke min je kuma kanya en face ten afuko la ko kontu je min ki kani sandula min tu sta dan kani sandula abala service bela abala service bela ndola ki kante ka ta atamito ha kano sanya wala ja wala de ko fala jendo wala hakke futo nko ya ala Mustafa dunya ko be futo la wala angolele de pala kante dan nana man konto fili soto min je silan ku min ya futo si wala ka ale do jigin dan ni mo nana ke bal ko nyen ko ngam jota javu yen ko non ko mbatam mais parce que problème bi jam minna c'est la liberté min bi bulu ten a jette talarin fulalati ni muso sigita ou bien ni mo sigita la liberté bata tala fulati afoko konna droit mu 100% nati wonte de ajana tala fulalati yo parce que ni ma hakko londron ini membe sigiri sa toro ima hakko londron ini membe sigiri ba toro lale voilà que ni jete be harmonie in kono ten ça me fait plaisir ça me fait rire mais ça me fait plaisir parce que bi ale musa ke ga dogo jamono en kono Paris jambi mi si hanyi kuma na musu la salon kono ama fu yen konta e jola bobun kono ja ou bien ila téléphone mantinye bulla so to sani aja nga kel turbe na wallahi kel bi jamin me kuma la salon kono ale musa e jamin to ten nte ke ma ke di jam folo nte ta min na folo min na musu se kuma salon kono te ga fa en ko je vous aime bijou no utumo isatara utumo muso ma fu yen kunna salon kono ja ça me dépasse ya lo meso ke nga fo la kumo to sai yo mo ne mo fa ko la ile fam kun la ya lo tenen kasala bulu la ka yo voilà ja bi besu ko même fangala parce que ya lo nga fo de sa ko be se tinya aketole yo bon muso nyinin to ibe nyatu diarama ibe ko lo fengalai muso folo le mo ubie muso fula nyon n'importe peu importe ibe muso ken nyinin na to maintenant bon ko le bébé ben normalement bon le moment que parce que ni couple kata fula parce que do le bi clean mo do le bi clean bi ke ya pas de problème mais men fula bi ke ya était busman bi e ha muso yin ibe fula nyon men nyinin na wonya lu maintenant ine muso men be bon kono e ha ko be démarche be ka ha be ha ban muso man boy la fuji kalama a do fam bi do le sikile ha no se la kike la muso ni ko ke ha mele bon satra muso fanga jamé la wono tole e sa di mo même bi ko abe kalmerin ko le bébé kan normal assez choqué parce que kuma la si am bi na muso do bi kuma la titi quoi mo ko der mo dum masi bo hasi ale kuma la do ti donc de o kono ma jeli de mo ma ajana basul dile ba parce que manu fo ke en sen kenna be ta kenna muso se accepter do dum be accepter lo bulla nyaadi parce que na muso li fele jambi kuma ti tema nyo hon fonti tema mo wokke o i bebe sigin ke klina le ko nin ke o ta fa halu menna parce que na ta kenya men na be kala o nyaale asiama bi ke le sa ta hadatu muso li bulla wala siya majorité molti nin ke o ta halu menna muso bato ta ma sedu ya hana muso la sigi basa kilin kan furja baso kan sa ta kuma franti te man là c'est très grave là c'est très grave bon alam jawa yo alamun ni benna shawma amina inta ala to nyala ma yo na janga muso mi France yana ke tubabo le
kumo fa hagigo moleti ngo men baba ha musu fulata ha musu sabata ha musu nanta no dinga ko yenjang ko inte musu tala wota ketu baboti 99% jamana musu sina ya me fanga melema oh non parce que kumo fanga be hali musu sa kono ge ya ila ko to ita ma amelama kafnya ko fana Ousmane yo alors comportement d'adjugo alors c'est une question culturelle alors yo mo ya ni mo yele mata ha fanga ke fen doti interminti ise ke wolati yo donc jamana muso fanga sina ala fanga melema fanga c'est ça le problème alors jamana ndinga tem par exemple ndurmine jamana ndinga le futula te 99% halon ni ga muso te na fatana le siko do kanta asha kumminto amansia ise min dinga ni njang e ga muso fula nyoko ko la ma lagina man dum fanga ina la wolo ko man farajan do parce que abeta ja na la abeta ja mais voilà mais jamana inku yang fanga na fanga min fanga kunturo bijan ni dol fanga kuma tinya sina mutu la ko le dinga nyala fanga sina ni dol fanga kuma ti dinga lija parce que kuma do biji ase foi ni ke le tema yo kuma do biji ase foi ni ka fu nyoko le tema dimba tu yo sa sina musila kuma fa dinga linya le be nyali dinga le kasaraka atinya parce que jamana ndinga hilwa na ndinda kuma do fa ya be tout na sa ko comme bonjour ni risina musike ennemi ti dinga le fanga ya dinga le ma ennemi soto mais wala ke jamana ko wala ke ite je min to te min je soni ari te bullete ya allah ta'ala ma sama sala ko al mun sona dole il faut la civisme ya ba kono parce que mun le savoir vivre ba kono mais ala musafa dole be jamana kono ja hali si na musu bambu ko to ha yanki mbata di bulle sa ko yato ame marché la fanga c'est ça le problème dole fanga bi je ke dole fanga ha gera la fanga e ha gera la fanga ha bunya di musulma ha fu yanko a mbe musukutanyini na ela bunyala bato ufanga site tulvo ufanga kete sabute hi fata yo afo doron kumbati sina musuje la ginembe ala yinina o kete sabute hadulla futusa ni ga koje ni ga mo godoli jebi takala futule ma fu musuliye halon na fukula ni ga fa yobina la perdi la ma fi se kana fa ya ha me mo kolla parce que munna ikana fe ndo ta ga fu fudo ya fudo la na lu ko la sake avoko la ka ni toro dondi aka ni toro menga ke me foala o la ke sama moto silo la nande nganda janga ke bal jele na yebo jogi ni na hana ha fu nusu folo ya avoko la ko mata muso doje o me ke kabe takala asafa amandi ya keta nyawo ya safa kala kunta bitaka yo asana oni jamana muso isa mingi jambi ka fa en kunta e ko na na sigija ela bunya ba to mata muso doje la gine me ya la ngafutu na ma fu yen folo ko si da bala bordele muso folo na mo da mu te ngula ube ni tata la ginele tata ni ina ta janni du da folo sa me ko ta tesike be njo be mela ja ko ya ta tesike ko ni si da ti le be bata muso ile ita fa ngabo to la gine ini si da min mamboje ka si faranji ja ba ke bata muso ko ta ni ja ko si da bola almo kisela almo mena sama be voilà donc il y a beaucoup de choses à Mustafa min ben bar musulun ku yenna ku inte ni mo go yele mata mo kete fentante minti nin ke me benno jahanga kente turi sa vo ko si inde moy ko dingal tale Mustafa kon bibi be jahanga ren ne bi abbe tur nabi nin dol ka futa sa wona ko usman ke bi fa wata ke dugulati wallahi min kan telon tu fili halon din may halon bi ni na tambe sigiri nyaaja ni sal faransi tanje sali ni la ansaro si tanje sali hal muso be mbulla na dejan ne son do fa jati do fa iri soduna parce que muna salje ben nan yala sal fanan la ansaro te mo e kan na salje ti nyambulla yi soduna kente turi ko muso donc il y a beaucoup de ces choses wala ke ko jahango me kete nyaawo ya stu tu jahanga ya blanto na de tebe mun jite ko do bi ni ngam fa jatto di fon te jigila amira ko ko so ke be kili ngai namba kam mais jahango me bonono ko do to na sita la do jisara lo no fana mais fo jahanga muso lo golo lo jahanga muso fana se kenya wo je me ke no so muso ti hali bi la kuli ngam fo kanta ko la a mbata kuli e ka fa ngaji e ka jahanga muso je na be kuli na ni so muso le be nyonna mais jahanga muso so kuli nya wo nya me so muso si parce que bi isi ja so muso so no min kala ke fa ngala ita jahanga muso fa hali fa da bi to ime hani
donc ite mi nyala janga ke o hake society ite me ke no sha ko chucho mujo banga o so ni e be nyala ko janga ke gatu isa ko fula muso ni fulo ala musafa kudu kilin fa bi mo ma min lo par exemple ça ite ala musafa ni la muso ni dinga le doron na bi par exemple ça soso ça na bala do kono la ate amuso na dinga intimité nti e fongo yon tije da ma doron na mo e do gon tije fu fa ko ala musafa ni do ko be sigirin jan sa mal fa habiju di hali musafa ngam yo jamona dinga fa hali habiju di musafa sa ko be dan dinga fa ngade ko be que c'est dégueulasse papa voilà din so tari ngala dum moti jande afu yan ko baba ko c'est dégueulasse ko c'est bien donc il y a bolla donc intimité woni te touri sa fon to la culture kenya la moti janga dinga so fo janga dinga di jang bijou di dinga may nyala ba e musu nyala sa fon ko be mais ta so ya ha bijou da ana ma nyala fo na jeli tade parce que amune dar ko la mu idar ko la mu mais video le bidje mi yalla la musa ala musa ni gonga dum ko mo infanga to c'est énorme janga kel fam be position no kono la ni ga mo ko comparer mo ko lo doro ba tatina ni ja hango ga fanga comparer so la ite la futu me benno ni ja hango ga comparer fulu la ile futu me benno donc on a que comparaison de fois c'est raisonnable mais de fois ça c'est une tromperie dedans parce que mon il compare le mille na wonya ou dans ma bes be kudo le tari no wonya kudo le mankeri ngeyo donc on te le jango la manque ni musulu tema wala mu dialogue inti ani bizu do mandinga mini mu inti ten ala khay tulu ngo nyaale rebe ko le kele nyon na tout ça là mais intimité min bentul la hani di musulu be bun kono jale mu safa ini musulu be bun kono jale jamona mbunga be se kuma la le mu safa mi jambunga be se kuma le micro le babe la yo ini musu fanga la intimité de le fanga mais haya kele ni musu nyala jam idinga le bon kono tu peux même pas donner une certaine intimité parce que bon le jabi idinga be la bon kono jam in cette fois bon l'émission on la sera la si moi inka qu'est-ce que maman et papa fait à la maison maman et papa ils couchent sur maman et j'entends maman crier dans la maison ils ont bien l'émission comment les enfants parlent donc c'est là que nous que nous coûte babo mais fui ralon na fuko la que mo e mo minti be tula nonne il y a des choses oui to nyala mo ko ni muso dialogue quand tar la tema le faut dialoguer il faut parler parce que ni kumo banta mo ko no wolo ngolo fu yani muso ni muso ha afanga tabunya kema ale Mustafa muso ha afanga tabunya kema hana hidia dunia kuma kandi ma be hatare tele da fuko la ku yonko inamu ale Mustafa ine o mekeno ni muso la sina muso ya ko gole ya ta le Mustafa afuko la ko musina muso min yininta ame la tema hali kanga dia te ko alla kila ita kuma kanga bo nyale le pore donc fo mo la halon na fuko la misi mi ya sharenga la muyo nante musukili ha musukili fula sabata ou bien sina mandi mo yo nga musul tala fulata na tala ka futola daga ki musul fara mal nun ki ga sigi ki fulata ki fula kunten isa tara tem siaman de bal giyama ten ba ni tara bun kono jante kuma fula jamuru tala ito so yo mais à ce be tout ma donc mais avec civisme dunia ko ben te bi jamin na contre isa fo ko be jamin na contre janga ki dul ma banga dul jele milu to mushinin tumol to musulu photo min be afrique batana adem musul la salon kono salon ba kono la itambito ibajile tatu ibajila ala tala fa me barako do nga futoto sa wo mu dugula ya lati da hangol bulla o kem mu dugula ya lati sina ya mai la mo yoma ni be ko la kusanya ke avec civisme non problème fati non problème donc ok do fola musulma nembe do fola musulma keli fana na dugula ja hanga keli la dugula ya isa yi janna risi ki salon kono na risi ki amusudo ki l'Afrique kabo do nyol ko to bola ou bien risi ki salon kono han 2h 3h du matin ini musudo do kumana e kana tara musudo tara bun kono ya tara wala wuli ku hajo bola e jo guru nga sigiri nga banto to bata kura ila tanga betala do fa bata sino ataka la wala la sino to ki hajo mambola ala ko ya fitino la ulama wosu wasi ya do le bento se min fono ja angole ko da bula muso kemme kele muso la muso me kele no muso la dugula la mu ala Mustafa afuko la konni muso bata fatanga ta musukuta ina sa kule kan do mamille kan
afoko la ko musu inventor li ngata musu kutala ka wala sama fali non musu même fali wonya musu ale musafa c'est une chose à part ni musu ku yen konti ku butu ko kano bata bangate ma hali man nyani na ma hali sha ala da bo mebe mais janjana jigate ke nyogon la fa jangul fa jana jigate mais ni gala sa 99% jahanga kini jahanga musu la problème kilinga min bi jate musu ku sina ko inna bi ya rien de so sina ko jana na jamen kan mbe megen tan na village lale yo ngan nan din ne jele je anin na balu ke kilin ke wa kilin musu sabana ni ba kun barabi be do kilin ma di hafo ko kelo me ke wonte de me ila camera betala la ko ala ibeta la wala mais ngane jahuyanti la kelo lu kono yo barbi bi ta bete ke ngane jahuyanti mano membo ke ngane jahuyala mo bi tati ha ke hasi ya famati yo ha do bi hari ko do hafa ase son ka hafa mais aucun china ke voilà bari ajanta si piru kwa wala be vengrin donni wala yo janta nyeno lu fi nyeno alo ite ji nyami ngaten atala hadimba wolon ku yenne e ko koni bal tala tarala e kha tala tara ala mu mushidile ma min shamal min altala min silanta altala nya ani min ngawulu ba holu kuma kangame parce que ala musa fa to nya fo nyogon nyambi ja ici lo janda bi muso bi ten ala musa fa jambi 90% a jam muso le se woro la ke kan jambi france ja muso a woro la ke kayo alors bon ni kala sa bi fana kele se kelo ke bi muso ke ga bobun kono la e manga ta woro ma siti kana ke manti kana muso manene kala do ake manene kala do a muso manene kala do ake kamba e ake ni ga ke e ga ke la do muso kambun kono la yana na akile tilo kono la butugo yana muso la butugo ayo e muso ke jana ke muso lati ba ja na bla ta jamin be jan kiti la into jang e ta ke nyun ke la hana keti ana muso ma yanda la la na dia la nabiyan futo la maman son ya hi wakila la ha do ke nyonna inyan kuma ha dum bum man kono ki muso Ushaman nabi jambi okay shaman nabi jambi e tuluben na ben na sakala woro la tamin kan hilabi musuliya wallahi Jaw ko futo le moti. Ça c'est grave. Ayo. C'est grave. Mais dendi na jamono kono jambi. Ku shawan nabi jambi na janga yi fanga kono labi. Ni a futo yi fanga na sa franchement c'est dégueulasse. Bibi halim bar musul lambe ala sa 90% bi sa ji tambi te. Ala ke bata fata be shirin ala kamarin ko tolo kun Afrique. Mais vraiment Chama je l'ai comme mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui ni qui le font tenter déjà chatra ala so kamaringa wo maninga kamaringa mimbe chate kono wala fula kamaringa mimbi jani minga dindi nyake ayeta la fa du no no dinga li chama na venali qui le font kokre ninga katla jang jamono kono jang parce que il y a beaucoup de choses mais pour la mumini même marché non kula mumini chama benna jahanga ya infa wala ke halin na futo lombe ala musafa ay tourne te ka to la chate mi muito nya natol ko bi atolu tuban godol bota tuba bi kala na la tun fili ko mu junundula ala musa hal mu jun tali ngen dal sola non dal sola no ninte non tu fili en ko nta alo ben dal sola na ngabuto di musuli kanalo me adunte sawa nyo ko lo ben na tu fili non voilà donc na boto yalla tan bon c'est toujours comme ça il y a toujours ces petites failles achilan silanga mi motu nya nyon tema futu ko to ni torol to wala hake de fois c'est mataka nyokon na wala hake de fois hali sigita amebe wala hake de fois hali mbe nyokon na dunya ko dul to nya de fois et ça tra effectivement ça boato mais faut bar musuli yenne ala musafa e bota do yinkun ibuna dama kebe kilin daji golo babela ni ribor jahango la songo ma fuko la ko jahango man kuninka amebe jula dimma ametulun na mejelenna et c'est ce qui so ko wose jele la kono wonta balila la sumbutu muto la sa te kono ibi sigi ifana bi sigi la woni toro lo to kan ay hala fu ko ke min ben ku ne musu kuta la ken ba fali na hala ma ngin ko ni wonta ke la kam sumbutu ya ken ke sa te kono donc toujours il y a quelque chose ita ta fulu fana ya bla do bele je min be fulu fana toro le min be fulu fana na ise min fa ya fu ko a ko jam mebe ku jante ben
bebe sigiri nato wallahi ale musafa ni ka fula muso lingin kabi ni ko fula muso en ko ngati fulu ka sa ko ade asa ko fulu ma muso wale lon ko fulu bu dalati ko fulu fangan mu dictateur lati fulu fangan te fangati ko be sigiri mbe préférer ngati gi jahango ko parce que ale musa ndaka minna saka ndeme munti jahango le munti ni ga janga muso ta sa tilo fa ko mbar muso lon fili il y a beaucoup de distance et intimité ben na tema mais ni tata sous muso ta sa ya la du ya fanga e ga lo fanga ki bar muso ya fanga ndina tema facilité de bibulla ni jahan allô muso do tema allô allô voilà donc il y a beaucoup de ces inconvénients mais jamono min no kono te ale musafa jam muso le safo jam kon ko la dimma jam muso le safo jam mbata fan ke la mbata fana ntaku ante dun nan nabun kono ntele tamu bunganti ntele basara la anta singolo dun nan jam ou bien ke bale ha manene ke kana bun gola ha fa en kante dun najam bal muso jam o bal muso jam na bidam ou bien ga bolla gine ga taka muso ngini ga na jani ga na bata laki mafali ila laki bata mafali ou bien ga na folo ga bolla gine ni na ta jang ila séjour folo fi ga ta o passer ka fu do ya pendant une semaine 2 semaines folo ala kana shiga kumo mo folo jani be dunna bun kono ale musafa dunia fana ndi antoti di janga fana kana tinya ariantoti e ka taka la gine ka taka muso ngini kana ki musu ku yanki me dumbu in kono ja amanga to ata fana ma ila ke bal ni musu no mangi ila ke bal ni mogole hi le nyokon kan ana le mogole ka taka muso manene ana bun kono ka fa na ita hadiye jabi amala wulu ma tanin na mo khafani ala nyokon kan al kudurani muso gane sigu kan futo lo fanga moti ha avec futu toti usmari bi yalo ni haje problème ni haje dimbaya ku problème in kel ni muso ku pulula ku ni haje mbe na ne smunata har tenten awala hada be mbulu ni karamo ko du ba kam fana parce que nyemu kumaleti tumotu mamman kam fa mala memma abe ni be concerne voilà ni be concerne din nabi beteke parce que abe un concerne din nabi beteke donc wala hake fo ha tula folale xana sar yagal ka ni kumuta ni holu bebe yin sumola ni karam holu be sumola ni usmani comme kushi fay ni jenya menaten nga kanne nga nanare nga hakkili mali manyin ka comme ajana ko du site jantem kuma shema ni bata fo jantem franchement wolumo kudu lati c'est très grave c'est très grave voilà futu kono albisigri ñoxon fe ñoxon fa xamun tal tema bon futu fa nga sar yanga mementi kenta la barla muson ta la barla bon ha na ni dia ke ñoxon na wonya dro ani la baro ke ñoxon na donc alors on sonia ko ni mo ko le muinti musul ni kel temo yo wala hada le muinti inshallah be continuer la ni le kan taharin be la fola la ala ko men yo ha se hakilo so to kulto ala ko ha kulu muta mais ala ko futu sal se do ya nyame ala ko yo futu sa ida men fo sa ente yo ni te nya bota so fe eta ta so ya isa tra so muso fana bo ki so se ki ya no fana ba fara ko eta bota ni la mo so eta fana ala muso fa so fanga se min so muso fanga se min no futu fanga to ni ga shi da hanga muso ko ameta kati so muso se min no nyaga to futo to ni gashi da hanga muso kun ashakan akati akan akati amiano de amiano ashakan akati no ameno parce que ndolo muso so ndolo muso to muso sa tele kon to la no muso sa tele kon mais ni gaje mi se préférer nyogon na parce que mun na kebal ngajo ngawole jila yo ngole jila nganda mata folo fanta la mi se dimba kari na inno la ko la hakin se to nyogon anin din kendo soto wala hakin se futu nyogon ma non te ista muso ta dina dula jango jahiliya jango ja yo mais franchement il y a problème siaman na bije erreur be kini ma fanga la mais te jamono muso franchement min ngan silenya le musafa mo jogo to il tego una preta kumala bina preta min fole iteke in kenye ale Mustafa Shabi fo kasini gindu fo sila fananta la fo la konte ja fo kante
nin kila fana muite ibudo fana teyele I khalan kan ba halo ko police li la dimuru babulla 117 ko tan ko memba babulla inyan kuma hatubun kono la ha shago fi ma foni kila sakita de ata ka fno do ya ta il est tego franchement aucun bi le boula 99% il est tego kumo na ha kumin fana muta da musafa na ha kumin muta ulo lo fama kensan Valerion to la ko la kunna ni baba ankili ja kuma no iyo Valerion fama te ke ba ul fama l'Afrique sai ku kilina sama silan jante kuna allocation familiale ko inten comme la shukuru kuntu la chini awa chata rabuto un France killo be to he abi nte silabi nte sino konta to jambi na droit be je kunturu na ten mais afuko la ka ulo ke fama sai wala fama te ulo fama parce que na mo min iding muso fanga na murtita ke fanga ma hi so gudo fanga le ala muta a hi konton fanga hi son tama ita fanga ba wudu kasara linga la fanga motif ala mo isa folo kondinge ke fanga jenna di muso fanga ke jongola ti wata shi ko iso do fanga to e khalo afuko le yo ko fanga dunia be bata be ngata folo ko fanga temo koti e khila fo ko franchement dinga jamin to tanga de mato yo mais jale musafa non tenite di muso rikili konta muso bata muso kutata ku kutafanan kelen tato de ko sina ko kelo mo ki gala futusa inta fana ku fa wata dito e ba fala kam kende mais iso fandin dolle je Paris jante ban nake balin Afrique sanko iso fandin dolle je Paris jante idi muso edo muso hakili ka san euro dama ten ko fandin kila do afega sini ginda hakili kon kebe ni torle wala hazaba ko rona ka atelli mania balia ya abe kabilo be kono makono ya ta seconde makono une seconde aha ndo hakilda aha haka tato nake ba loga atali mania baliai nante da hanga futo nu folo tonu to ha bingi doli jelen sa mele de maje nyala ngol mimme ale musafa holo go shile hishi ti ataiti tuba ataiti kelu kela hana ala gine ga fu yanki bi ku abo tuba ha shije e ga fu ke ba kono konti ku e mbembala hi go shi hishi ti ken ataiti nda bemba do bije isa fa maka ale morba di bashi ale morba fadiga isa ko ba shori ndala ga yin galundo ngo ba shori nga ko tapa druan kiri imam maringani akaya ko bemba barakantanga ko mo ko bemba mem mam barakani ko lo na maringani no mbemba isena sa mbemba satrigi ni Usman Platsan sita badame akaya ko bemba mem mam barakani ni bemba mem manduwa ni ko lo na maringani no wadi muso adi muso na dinga na tata dinga na fanga dinga mamaringa habeni alamanela haja na fatu ta hamini ni baby place la batama la musaba batame hambi tango dole dita mata kudu banta wala be sigiri ni dole dita jamono kono ja hambi be sigiri la kutola ulke ba kendo la jana ba non te muso ni mo ha godo di to la gine hi ba ke haneti isa mele la koni te ma dun to ko kutala ba dun non to be sigiri wa kono mo ma yomi talo dun ne to ane ninja angolo ma di to ngato nya fo nyoko nya yo franchement yo sa fo ko mankuni to nyalo on ja ngam so fa mankuni ba so muso je min ke kila a courage min bala ka intimité bo anin ke tema inin ja ngam so ji jan sanji sabal be la rin jang anta fo li yan konta ko ngado bila kilin fuite kele fa hi da bu fa ko to la ube e ga ma juri shungwala kama juri shungwala la ma to ha ai fa halon ko kudo la di ga fa halon ko kudo le bun kono jam ube na telephone mutabul la fa 22h na hali khaju ba la fa na amal la fa ko ki fa ande iso so muso lo mun di fa salon ali jamana ta control la jan sai e ka fu ko be sigirin jan sa ta khaju ba killa isa je bola bun kono la sai ani anala kulot kuntinninga isa lo fa ko ko mbarin kun tan jiga ko kun do de mbela ko ka ko mo wara ko madam prere neki sa tara be takata
nin ke man kuni ita muso ni ta kuni ni pour que me ke ma fali e sa ma fali nambo on de to ni so ta kuni to yo do se do ma fali na ma fo nin ke man kuni mais ça me da ko mata kata ninga chika chika ka kuni be bijudi la makasa na tato non c'est pas mo ini mo min be sigiri ali sigita kanoto ali sigita ali sigita ali hal na ja ni ga de distance be na li nin ke wote ma kuma do di men ta kamin ngam remarque mbar muso la jang ngolo fuyen wala mu fanta bayati so ni ri fanga ta bunya ekema ila futo be salale nin ke o me kunno ya hanga kente turi ko sikuta muso ko sikuta iri tama kan ga tula nyon fenga no ya hango ni be yale sikula ma ha kulama ibi yale ja hango mo stola sa kulama mais bibi tan jang muso le fanga be jamone ko na jang fanga ngo yango ki to la mu keliti muso le mu nyino le ti bun kono kele mu nyino le ti bun kono ale na jamona ndinga do la fanga mo bibi ten moro dinke fanga do le be sigini ngolo ko bate ko kele muso le fanga ti bate chai e be dingarde le la ubi a kukuta muta sariyo mutebul la guri ni fanga ndato a kesa ke fungoti de meneni vi ti jango ma Allahu akbar natala ko hagudo yin jamana kono matana musulti ko ana ilan kan janga nyon de ma kulto antala bata kiti matana musul bakane ti ngono ngolo fuyen ngo jahanga buso min bijan kilinga kan la bojan suso kan bakina gina na tija isa tara bata sanji bi muso fututa asambi nan lama la gine janga ke ma nyinge woni ega so ega ngo je maninga yo kun jam pari jam a khanyinin faransi janne jahangole na tati jani jahango fatanta ja hisiki chosoku uwa hisiki maningako na jahangole ken ngaba kila gine ana tija dugula me bala dugula wala khata bakika 8 millions la mutatu babu la janga dunga toto ese dugo sangala ese parcel changala de wala ka de pinna ta jamano ngona janga ngana fanga danka jang kala kana mutu ngodi dimba na tija adu hami man na mutu tija me prefer le ngad ndokol to ni kana ngodo ni ngata timba ba yani mbad na musu to na kana fatanja ahiban to jom batara ya la jante na ka fata c'est toujours ça adu hambi tembake ndun takele fona ka to fona mbembulla ko ngata yini lagina on takele fona halimin tulbe lorun nan ni be sigini a konten telema ko ngi ni lagina ndun takele e kana mo digoti ya de me de sigini de ki bi ni no del mo nya butugo ala foto nyala fo nyogonye parce que problème bi jamina ni ata mo e chana mo gotti jan saya hakul image dini nga halimin na ta musul min na ta ten sankilin sanfula sansaba tente image han bibi ala musafa folo tonu isa mele doro karman sa adinga dinga shoto kar woro kal sankilin nyawo ya ka wata fulan nyogo shoto ay ne jana sai ke ya to be mala sai tata muso min bi jam min folo keta victime to nya na lata e fa mata bula to kono lali le tung ita to dim maso to doron abi abole lali kan jan sai me ku buta e sa tra ta muso din kilin ni lagine ala fankan e be sigini ngeni idin burburu lolu sai toujours comme ça ce n'est rien de grave moi dinga sto la fanga le muso fanga se dinga sto fanga le e sa fa ko muso se tora fanga le ke le ndin kola no muso se tora fanga le ndin kola parce que munna bibi dinga baba mi se dinga fanga tono do ma ko baba mi se dinga fanga tono do ma ko parce que bibi ulu ba ko baba ni be takata bi fakata yo muso yini muso taba in fanga mun tale muso fa fu inte fo ni fo sa ya précipité parce que munna ni toro min bato ni toro abun kono ma abanto tama ite fanga jamin de kala alhamdulillah be kele be jamano kono jale musafa an ku yenne ulume hanya foli le bunko ni ri musul kambe jan sai da be shoni la janten abe téléphone la na musu a ce téléphone raccroché musu do ma kono jona mu fa ko agara ko sa mataria ala ko o hafsa do inga ala ko dron min be na kan wonya o kana lo dron kani min be ko mala tambito ko atamito ya ko ni ko ichatara kebe turi kunyan kumo nda ke shaman lo wallahi wala kuma ni boda salbile kuma silo kan na kula kuma no ha ila kan le bela shi folo akura kuma la fi hanana wallahi ni go la mabun ko na janki gi shi jang itani mushudo akuma la gine ma yeni tanamu ya wali mato ya bato kuma la asiale nguye chuma ya mi fanga ya shikande kilikino lo fanga yenda
Il y a le même côté. Si c'est Kunangol qui le va si c'est Kunangol. Mais même pour la barre, Mousso Lienga. Benala, me conseille le dit là. Et a même pour Bissai, pour Bessi la Lenkan. Et va falloir la Kenya de qui ça dit à qui c'est n'a belle quand tout le monde me a c'est au et bas c'est n'a belle quand parce que abessiari muso fana ni haje nyana fo jante musken do be kire muso lo hasia musken do be kire mede bi e hakil to rin be ko mede ni ke be ko dun ni nyombulu mo hokken do si hakke bar kuruma be siari mo hol be siari bi mede be nyohon be njahan katrin bi petege wala ibe ke doroli e jere men fo jam ke dugula o do bi je taxo dugula do je le jam hi musu tai ha transport ana musu di jam batara ya la te musu fa na ti bang i telefon ara kay ko nta do tal kay ti ko de yeden men na tati jam ke do ha de mar si be ka kay ti ko be to de ada kay ti ko ben dinge ate dum na nin ke se kay ti ko la de a hadam to lo farma ko ka te bare mo kutande batili ka te nin ke te kay ti ko lo ko fa na ta kay to so kay to le soto nyamen na ke kunnam billahi muso man na so butun ko te nin kente kay te ko la denna ngo ka du lonte wol fanga nin muso lunte inte no kambi atebeta kay to soto ke men na ta ti jang hide bura ha sila to ben kunya fula mutumo avion na si do le mo do inte de bar wo be na ta ya aman hinna ajana ke kay tin ta to nyale ke be yakka kan atebeta ke ko me bar ko batle fi mi masida dinne men la baru multi itata men si conseil la ni na men si conseil la ni ije men fola tay godo se bi men mata fo men ma ke ba men se wo bambam ko hafutu sifa wala na se ke sen toti wala hakem be kumala mo holiya nyimbe ko la musudi na hafu ko hitinya wonte ko hi do ya wonte ni mule nga hinna ni honna ngallo ni honpe ini mo men bata jidi bara nya do bi na hake alla futu se sa alla jido fana asena na hasi parce que je jamano men kante c'est très très grave mais ko tula ndo ho bulu ala ko isena men dila conseil ma musolu nin kelien ala ko se taxi la ken do kan nyame après mo do be ligni la mena ro fana tala ni ala hale bismillah innaka ba in wala almun ibrajila almun kalamo ken do ti amin allah ya rab almun ke ba ken do fana tarlan ko amin allah ya rab ba wole gena do ya folo tonu kodul murariti le ti jahanga kunda kumi mo fa mam ime mira fa fa kula kaseke ishole yi jahanga kunda bi nte mi fulan bar musuli hein sabaru dunia ke la be killing non te tubabu fa nga divorce min bi jante la gine ime lon foni ta tribunal la lumu tubabo le tide isa janna mo gonin ke xamariye jan sayin tubabo même pas 2 semaines ya ta tribunal man na ta divorcer umu tubabo le ti ntolu na ni mbabal ni la kunu mbaliya mbabal jana fa kala hanna le tuila futo la hambi besegi wala ka nyaga nin konto filo min dun afrique halu fa la bito halu fa be ke to jeme wala musukanya akunta wolo to edin ta sabarta hi shiga koka altala hadin di mabi min muntul doliti mbi jamono en kono jambe godo jinin nambi barko yinna khilani ne la toro la hamin ke kilato mo ni manke ngoti khake wulu bakul kenti ku fula shoshoto nal ko ki ga tubabu ya shoto ja ko ga vive ku tubabu se tubabu ya shoto se tubabu ke li shoto kona ala se din dalima min se ku tubabu ala ga shike ba ya me galla bule gal to nya ja ga ta bule me don retret la ni ri dinga ja hilo ma ga fu yan kuma ma ko j'en ai marre de toi hala la fu ko la ki ko le yin ala la parce que nyal ta tubabu ya wala ni ri dimu so ja ta ti le ma ko bi ko ndeke yunku parce que tubabu ya la hadiye non te rafuto min do inta fala ko fala bito
fale nga sonne nga lon ko jahanga ya fa mu ku kendo nga kuru nyawo nyamme jahanga ya fa nga hayinne jahanga ya hayinne jahango le sheke ku fen kuru ngoti ko jahanga ya hayinne ni hi fa nga bo safu ko no dron isa ke fen kuru ngoti même vola kelien mu ko ni ga musuta dunia kebe hinno la kana bayni musuti madi wallahi ala musafa ni ga musu ni ne ha sigi musu sigi ko ala ga wakati ka din kilin fula saba soto ya wala kanu metu ko di musu ni nga santan ni sabu même kese ke hinnan tungo la ti musu ma ni keta hinnan tungo ti keta hinnan tungo ta ala musafa ine musu al se me nyonna al se me nyonna yoro rasian na to nyala mu yoro shaman na ben mais c'est basile mo ni ga keje ya des odeurs jani be tala fula baba na ubi afandinye ifanga la shiki bun ko na hafa kon te yokuma la deja mele dola ko mbato ke hankurta ni jamin be fola te ngay be kala mambe awe be tala jamin na ta non fana na sa kon ta ku kilino la le musafa dunia ko be ini kebe kelo tebe janga yala dunia ko be wala di ini kebe kelo to kamari ngabi bulu no ngoto dunia ko be atela kadi parce que kumo min na di madula bi ja solo fuye kano di adula neta solo di te bulula mais ma lon ki ke rafisha wuti foni sikita kun ashe kule kan ke uma mileke parce que muna ke na khamu shufa ngata butu ba ke tanda propriété ti il a pas le temps de dialoguer beaucoup de choses mugol gallo musul gallo jamono en fana kan nin ke dolbe barala musafa ke dolbe barala jamono en kono jang ma fodi mini be sigidin ha kudo muta isigi ha tasabiya mute bulu bi ente kula kunte kulini mais ni ke wulita jata ta baradula kay tala tubabu la baradula la kata yakini musu kan takini kilo mabake musu kan takini kinila ke o mabake ale musafa musu ke min se wuli sokoma 6h du matin ata tubabu la baro ke ata bara hanja ni 16h 17h ha dum musu kan bun kono la tanin ke obe dunne kan tele hata biro ke hada ma hadu ngabuna hadu parce que mun na jana boya hankato jatle to ala musafa ni ga koroshi te ni tebe barakam bâtiment alla 90% wa mi bibi jabe divorcé bâtiment barala ni khila saga be divorcé parce que ya hankato ni baro na a pression manako isa dunna bunga la fanga halike ya fanga tiji muso fanga me ga fanga inti ala fanga bulu fanga ay bulu fanga billah ake jo guru ngabe larin ite ko muru ngala be larin ngulu fanga kone mo ko ni hakili mala se ko ma di ala ha nyon fanga mata kone ni muso ri compare congolais la ante ko congolais ou on te kafunyo ivoirien ou bien te kafunyo comment ça s'appelle ba imena jabada bi compare le malien ken yo et jamais le doron ko ivoirien congolais gerwa asela kinenga compare la mi compare malien ken ba en ken ko fana ko ni wol ko compare wala e musula hi compare da muto wala doron la ko la kala futu je farakan na yo ena la farakan be min folam bar musulien jahango la hamuso valeri lonne holo jahango hamuso valeri lonne parce que mun nanga godo dito la Guinée haneti ja nga godo dito haneti ira lon fana fu ko la kuyon ko defo ben le mais basile mais ase mo la sa basi mimbe yala basile mimbe yala tibuma ta lo be mo min na le Mustafa hani na ta solution ke meta ya me ben no kumo bele shiga te toyi ateji jamin na kindi wunya ka eta kan nonne me solution yo ita wala ube hana jalo yo ta so mimma donc mais solution la banga be jombul na alfal le musafa ke ba ken no wata doga ja hanga kunda wallahi ko kini ko bi godila keba na be kerin godila keba godla ke ba lon dini ngal chatele le yele hala jigi ko alo foyi sende khemo e chujera ma ko khemo kubi yo
nin ke ba ko to tuto wonya hali kuma kan afanga metambi ko ja hanga ke ba le hilla ija hanga ke ba place le wodol se futu sa ni wodobi hato nya fa ana Mustafa nku yang ko dolu be jamono en kono jang fandin dolu be jamono en kono jang e ga 100 euro dama karo na kar ko te ga 200 euro dama ini kebe keloto amini nin ka ike infanga la kumo fanga hasya ike infanga te fuiti nanti ko fanga afolo bati baba kili da mutake infanga te barakanta la muinti jante fuila jang ko su soko ni fungo tout ça là e bata ina ko su soko la wala hidi musu ta la gina anatiya ita fanga ke baba ta ina wala fula ko su soko la wala hita dinga ta su soko godo wala ga baka anatiya iba fola mbi la ko su soko la iba folo mbi la ko din kurungo wo din kurungo la hagodo ma den jama dum bungo to adi dinga to anatiya mo kantite imire la kodo ma jati ha kodo jije ha tuje futu se sala to nyalmu sa nyala bala sa dula la fana mbala kunna fana sake hala sa mais era dum ko to te dron hala sa te dron parce que hadini ale Mustafa ini di muso fa ya tsana te nyon to ba lu na he mira dinga la uba ta ko baba fa mo to ko bala ala kubula ta na ke kutate ma sa wo ki kani sudin na de ko la hanna futu do sa donc na jahanga kiba problem bi jamina problem shaman ne manke na jahanga kiba ya la fa jina do jahanga kiba kindol la fa jina do ya bi futu bi c'est ça la Mustafa pour une banalité simple banalité la kay tukola ira baba kidi la gina rafa en pour aben dinga le contrôler anti ala dinga le heroma ou bien dinga hafani ya do tege rada bulla ko ni ngala kay to fenga zanyi ibina la nadru wala kuntu la ba bebe de ningo do ina ale Mustafa nku yenna fituno 90% jahanga kunda godo ulo fanga jenante silan jahanga ya fanga godo ko ina so mo silan ne ale Mustafa isa min bayno di ale Mustafa mo ko min fanga si jugo la mo ko fanga ka foko la ko ni ninte ko meke din kurungole ijigola ala to yahi jigola fanga to yahi la godo ina ale Mustafa malu mi shoto metara malukuto wallahi kono mo ko ni hi madan wandi godo lo ko kibolo dum la ale Mustafa ini malu ni in jigla wura do ronnam jarabo le modi itata jangu de sama lo sutato yo non ta janga dinga mo godi ni nati de janga dinga mo godi soto lati jamono en kono yande wallahi ama école karan kono hi sigi jang hatu babu lonni la sabuto bato asigola va en ko samto bochulula asamto bo lonni la simoto ado hafo kisigi ja hi sigi himadi gaye agodo la kan khala mutala o janga dinga muskuro ngome dinji ba wasu ben voilà muskuro ngome din kuru dinji ba wasu de muso min sabarta o me din kuru ngoso de ko de hala saka fa muso fa be concours la mini be sabar li kele yanje hidinga la saka de ndela kafo mini be sabar li ikele yanje hidinga la saka ko dunya mu julu salalati wallahi na keta nyamin ni manke wonya indi ibe kele ina ma nyamin ne de dinji ko ni de ki mo dunia mu julu salalati ngala kumo lo ko dalo tayiri kero la kajate ngana fo ko ibnu adama ale nga kem fanga tinga jahanga yi min problème do bije ku je nyaka yina ka tanya min ale Mustafa ega kumo dum mo kolbo la nga do nya sifa nyonye mo me mo tite ega do dum musolu fana mbulula tuma do ku do yello do benne to le sono fana fola badam tala jambe yalla jambe fo c'est très important ega kumo dum muso do le fana mbulu ma fo de musu kuluba do de yo ba wo do le bele jamono en kono jan to ko bi la ko khajala muite kono kuluba do doron nan ishafu ma ko haja o ishafu ma ko dunia ko be to la shanya abono kono kuluba do nam parce que ni kuma ta shetinyaro leke ma fo la paix ja wonte ja mo yenna ko ja hanga musu khale sarenga lu ja hanga musu khale sarenga lu minu ni mu exemple ti ni ri to ko fu jan sa ube bote la cassette ma inshallah ko la ko ni alina ngana ni neme fana ngano asiam fanga eka kuma dum muso do bulula ila émission ko kono e kana do li nyasi fa nyen jamono ndi dingal fana
e ka kuma dun dole bulu la hana do nya sifa nya parce que problème ba la ben ni jamono ndingal te bile darlu iyo problème ba le bile dar ba 5 kilo nya la ba to li bay baba lu bambe bile dar e ba hana si do fanga to e ku baba en ku bile dar e ko do ku bile dar alon e do nyina tala ku bile dar wala hite so to jamono en kono ja no man si no mambo to vili no hanete so to janten ja dara ebe te kulite donc bile dar min mo to nya donc ku mo lo hasiya nin ko nga dum ni jan ningal falan ni en fongo ya e ba ku ta janyar ti mo gol dum be sigri ben mo dul be nyala intervention là franchement il y a un gros problème aussi mbe je da ko ta do ni c'est permis non un gros problème dimba tugul bi jambi ni ku yambi ki gasigi dinni ngal ko min na tatente sama ko na ran ko tolo mu kabi profiter le total ko di kanna lallam ibaba ni na mangodo dun ke min to ha de muta kana ko fi jeta ba courage min bolo won dite baba la ndole ke dole bi jamba ta avion ko ni ran ci je kan fa se dun to sai din kurumme je muta kuma la mujangolo hi buluba ko la fola ko men dinga di kanna la jonga min be ga faransi ma soto jena ta jele kanya man na avion kono yo to la hajan silo itanto la jayo mo ho ni be kuma la hi kuma nya nya la tombo kuma kan kuma ba kidi na hake faransi dinga la ka afrique dinga ke dulu ble dar dulu kondana ko la hafu yan ko jamono dinga la mo kuma ko jomba ko jomba ko Taiwan ou bien ko fenge sabuduma kuma la muja angola khay ibe muso ni na nyinin kanola ni bi dinga dila mo homa adama fuko la ko avenir la mo ibuna adama mo avenir le tale mustafa dinga dol na ta jeyin kan jang wala hafisa dinti jam min na ta avion kono jang wallah nta ka dol lo na ta jamono en kono jang do gol la mo doliti wala na sankili ma hafisa dulla santan woro wuti jang wallahi beta ka belorin damin na qabilu liyen aga fi sadulla santan woro santan wallahi ibe barakan na la ino be barakan bi betege har wolo na do be kuma ibe barakan dam pari na pa ana musafa na pari jang je kala saka jang uber nin glovo nin kureb nin bidanten courage min be din ngolla ikay presque 400 500 euros par semaine ouais ndamin je barakan te je gagne presque 480 plus ni be kilin salaire to wolle barakan bi kati tugo dolbe sigiri 100 euros di bulla mini be sigiri jamono en kono je to 100 euros di bulla kabalala ila courage la mo gonti je na fante minna mais bata jamono di ningo na la wulu fanan guwa jamono dinga le samela ko na jikana la lamu ikani dinga dama abi profiter le la kayti ko labo mo baba nin kayti man shi jam mo nanin kayti man shi jam ngo fo be en jam nin tamandi muso soto jannu anin kayti testo la janyo serenga la faranga kayti da ma jam usaren kilinga la be kayti di la dinga ni fanan be mo ite baba ha soto jam ne re dinga le soto jam lundo ite fanan mamari nga dole be nyala wodi kanna la dinga dole la malundo mo hi kuma kan nyala to bonde ala mustafa kuma masilandi nka funyo ke ivoire nga hayin fonya kayin ko kumo ko fenga be sa fanga dinga stole kono kumo atele sana soto ya hangulo hakumo dabula hangulo kumo be sharing ngante je kafunyo ko ba man dinga nte janga groupe bato parce que mun na kumo inna parce que kumo ase sigi nyale te masilandi mbake nje min fola tale musafa mba mi darin ten kumbe mo golla de mala kono kumo min mun tini image min mun titen ibina le ngille mbata sanji bi woro la sanji bi sagi suto nata la khasi dimma inshallah ni khafo nyima ya la kai safo ka alhamdulillah rabbil alamin ni khafo kurunya la fanan kai safo ka ko ni ngalo ni ko meyvo o ninga kumo te mbo folo yen ngakata ngan fanga défendu ngan sodu nyonna ala mun diala nyonya le musafa amina ni mo diata nyonya al si nyonya munafa ala muso ni kela mun al sigita nal man dia nyonya al memo munafa wallahi ka contradiction al dabula yamona ndinga min wuta fuko la kon ke bata musukuta ini il a cherché une deuxième femme je vais divorcer avec lui tu vas te marier avec une autre mais tu vas la fuko la kibo do la mais ke je damona en kono bi dunia en kono bi sungutu ndamen ko
har bara de tiba ujame tiba ujawan eh ben voilà ni tata wo ye ta la dol la couple ti yala je yo bar tiba wo bin hakto la fam ko muskili bara sai dan jang maîtresse même bi budo dol bi je fula bi budo bi je wo fa bulu kul ngol de wa khasiya on c'est toujours comme ale ma ngolo dunya jang wo da ni ribam polygamie ma e jana infidélité la son yam xol bulla yo e jana infidélité donc e mi fola jangoli ya ale la kumo kan al mun tala nyonya le musafa amina ele misoni albu imelaka amina allah ya rabbi e jana exemple mi ta jangol la jamono kono bi ha illa dimbaya la kuma ha asina musu tantu dunia be nyala jang ibe mo ya ibe tilinga min na tema ibe te kam min na dunni tema ya allah ma sala kana ubayni tema amin allah ya rabbi amina nambaro be bini fanan na lo kono la kel ni musul tema ni ñoxon xambali al bije fantala mi sabaru bi tema amin allah ya rabbi bar mu ci mini be filiri fanga ma hi fanke tubaboti ala muy sonna ifanga amin ma allah ya rabbi sagi ko hawlu ba hakendo fanan taranna amin be jamono min kono jang almun kisila a nambaru na fitino na gbere be amin amin donc franchement mba foli merci ila émission to diata nyabu nyata ma nintambige ra invité mettre émission kutama mais ni tera invité je serai la bienvenue tu es la bienvenue chez moi ranela débat to ha mo ya kangal to fo kumo hasia nin ko bi ko mo mbe fo c'est toujours à 23h 0h 1h du matin ba kumo la mais ban fo la kumo la hasia mata ina dolu fa ko min tumbe ko ko mba fo la ni be me fo no kumo be me fo no donc ninga kumo tamba de ne wolumu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam in wali alamani barajila alamai sima yala alamai jatu kende yala ima lonta inneto ibeta fo ibeta ke ntenda naima jambo be yalati mbe jang ala ko ham fandema kumo yala men fo de tumado bi asega musolula barsini asidia ke di fananye barsini fananye se temo do sa ton sana ke di fananka o fana asidia ma bar toujours mbe tahatan ton nya bulo le kan ala ko ngani hon de man ten ala nyom nyama ne ne ja ko me jere me be nyon je kan ne sinin fana be nyon ne nin tata do nyama ne ne kuma fujan ijana musulu de mara wura na musu hakil ma ijana bara bara kin ijana kuma do de foye fi yidi buli fanku ni mo alhamdulillah rabbil alamin alti ba fi le mo ha ko fasari de bon sens de bon côté ala ko nse ko fahamu nyame ala mo fahamu nyame ma dinna da bon ko la min ya rabbi inshallah ne na rin nte fama la bete ni ala son ta sa inshallah bismillah problem ta mbi bulala mbe do fanan tala inshallah su mo nyaatu de ala son ta et merci beaucoup mbemba su talagi de tala te mbemba su talagi malo vi be ligne la ten abilar nyame ko mbemba su talagi ne ya benna ya ndi ha nanari ko barka alsedwa ousmane yende mba fe ala ka féliciter ala ka doyen voilà mbemba dunte mbemba mi la fongo joko boro me ma vai tu kunde avai nanti la tem fanga mala e mente parce que jam fongo be siaring moro memba demande lana s'il te plaît ne moro memba la makono ne memba so talegi
franchement Ousmane ko barka na musulu na le mi abenna la pe benyan la jang musu hakilima dama jang musu menu safo alay hake alayen benyan la le majam fana ala ko yaxana témoin ñasi do ninke ala ko ni fana ngana sumu tuma do wulu musu do fana se soto menu se no sumu na ñe hakili do la ni se kudulu fahamu mamene fahamu kulu kono la wala wadi ñenne betege ala ko nga wo fanan sumol fanan kijam man do bodo to jambe bun kono bele jambe si bele bar inshallah ni nga musulu jijang musulu soto jang mene fanan sena témoin ñasi do ninke wo se dia ñem betege wala donc nje moro mbemba de ñinen kante bar mala na mamba tata mbemba so telegi donc wanna miro to mbada na janne folo parce que tunga Cheikh Yakuba ta dafa fula alako ntana la mela Cheikh Yakuba mbetita si la ke ni xana fongo jele accepter parce que na man taxata jena la dan na tenne je mal un peu à la tête me barka bulala be atel men ha ni participer uraina atel men janna tarayin ko to uraina me hakilo di kan homma ko lu be kiri ne jambi nga kan hon di mala men to ni wala mo kel ni musul la koti no wala mun na fi dawulu tin na gaburu juro yinu taharin ko siyamani be nyakirin ko to taharin mba fele lonnalu ni hasumun kene ala ko hakudu nya bonye ala ko mo men man ko ni lon e mebula erel to nyamenna donc wala mo al be konton urayna e barinya la misilime yala tigninta yala Cheikh Yakuba ila gongo mata ba ama mal sal na mata en ton ja kuntu la ko telephone la yenge ni le telephone be le luru na la yenge ni ma la yenge antata la ko be basu telegi yo karamba sa mbata so mbemba wala sa se telegi mbata la sa mama soto rappel ako ko ngakili makono mbemba ama kono tititi mbemba inunte ala drapeau dum ama kono mbemba ngata hayini silatigi le mo silatigi le mbeta lo ko silatigi mba silatigi ok arsi haketu de
o men ba fayda sawa pala insi talun ko tambe ba skemata ela fongola sa haja wa ale ngadan dia parce que fongo bena da janya la le inshallah wa marialo aringa tuten sahoma inshallah humbe mbanshana kili sayen privé la msana sumo msana na wahti kuta balbe kontona barinya contrôle muslimi a contrôle mbata korgi donni inshallah alimbe sinin wala hada alsatu tala alseka tala ha partager ala ko bi ha masato ha falen ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh